ये देखो दोस्तों, चैना वालों ने तो कमाल कर दिया। जिंदगी की आसानी के लिए हर गैजेट बना दिया, जिंदगी और आसान बेहतरीन। मुश्किल के बगैर छोटे छोटे गैजेट, काम ज़्यादा, परेशानी। আরে মিনা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? তুমি বিছানার মধ্যে এইভাবে পানি ফেলছো কেন? আরে রাজু, তুমি চিন্তা করো না, এটা হলো চায়নাদের তৈরি ওয়াটারপ্রুফ বিছানা। এটার মধ্যে আমি যতই পানি ঢালি না কেন, এটা সহজে ভিজবে না। এই মিনা, তুমি ফ্রিজের মধ্যে এই কাপগুলো এইভাবে রাখছো কেন? ফেলো এইসব। এই নাও, তুমি চায়নাদের এই স্মার্ট গ্যাজেটটিকে ব্যবহার করো। এটার মধ্যে তুমি সহজেই সবগুলো কাপ রেখে ব্যবহার করতে পারবে। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप देखकर जो है हमें सपोर्ट करेंगे और लाइक कीजिएगा हमें। और देखें, किचन के काम के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं जिनसे आपकी चीज़ भी वेस्ट नहीं होती है और किचन की जो है ना वो डेकोरेशन भी हो जाती है।